अनि प्लिज हाम्रो च्यानललाई लाइक एन्ड सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। अनि आज चाहिँ हामी बौद्ध जान लागेको छौँ टु मेक आवर फर्स्ट भ्लग। सो गाइज लेट्स मुभ।
So hope you guys enjoy it and love it too. So मन परेमा like, comment, subscribe पनि गरिदिनु होला and thanks for watching our video.